नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 11 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चूड़ाकुटी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक भोला शंकर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा धौली आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दुबकण जाजपुर। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी चंदनबाटी बलांगीर। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बर्तना खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक बारगाल। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राहाडिंगा जयपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी मणिजंग बिलहाट कटक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अंतरा नुआ बालेश्वर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी श्यामसुंदरपुर हाईस्कूल पड़िया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आमी धानगड़िया नहरा पाख जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक बऊ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी धर्मगतपुर सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटाझरी रगड़ी जाजपुर। आजिर नाटक केते कंदेइबू कला शांत। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मांडुकी अस्तरंग पुरी रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी डगरपड़ा तुड़ीगड़िया सर बालेश्वर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी फकीरपुर छक आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी देउलपदी भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी दर्लीपाली दुडुका ठेंग कलाहांडी। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी इब्री सिंह एरसमा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पाटुली केन्दुआपदा भद्रक रे।
ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସାରାଇକୂଳ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭୂଇଁଆଣି ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଇର୍ଦା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନହରପାଟଣା ହଳଦିଆ। ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଭଅଁରେଶ୍ୱର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାଳିଆପାଟି ଚାଫଳା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପାଣିସା କୁଲିଆ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜଗେଇ କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାଳକା ଦେବଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁଣ୍ଡୁଳି ଦରଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୁଗଳ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତାଳ ବରଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବାଲିଝୁରି ବଟଲି ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଲଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।